نشوف كده يلا. نمبر نشوف كده نمبر 1 A plus 2B. شوف نمبر 1 A plus 2B. أقول اتفضل. تطلع نيجاتيف 7i بلس يعني 3 20g أولا نيجاتيف 4 plus 2B هي نيجاتيف 10. نيجاتيف 10 24 Okay, and add them first يبقى نيجاتيف 7 and و 20. okay, يعني equals negative 7 in direction x-axis is 7i plus 20g. كويس. نمبر 2 we can solve number 2. 3a minus 5v. Raise your hand if you know the answer. Raise your hand if you know the answer. مينا اتفضل. مينا اتفضل. 3A يعني هتبقى 9 minus نيجاتيف، يعني 9 ونيجاتيف 12. 9 and negative 12 minus التانية 25 و 60. لا يبقى نيجاتيف 25 ونيجاتيف 60 and the positive 60 الأول عشان ماينس لسه الأوبريشن. الأوبريشن هي الماينس أهي. يبقى multiply the vector by 5 الأول والماينس أهي يبقى negative 25 and negative 60 يعني تبقى 9 plus 25 يعني 34 وبعدين negative 72. صح يا مينا؟ معايا؟ مينا صح. طيب قول يبقى 34i minus 72j. جي. ده في مشكلة؟ دي نمبر 2. طيب في حاجة تانية يقول إذا كان فيكتور A equals 3 and 4. طبعا نورم A النورم يعني the length of the vector equals square root of 3 squared plus 4 squared يعني equals 5. اوكي equals 5. طيب في حاجة اسمها A star أو B star. يعني كلمة A star أو كلمة B star. A star يعني the unit vector in the direction of vector A. يعني لو عايز unit vector in direction of vector A يبقى ده معناه الفيكتور A over its norm. vector A over its norm. معايا ولا مش معايا؟ يعني الفيكتور ده معناه the unit vector ممكن يكتبوا لك كده in the direction of A. اوكي. unit vector in direction of A يعني يطلع اللينس بتاعه ب A. اللينس بتاعه ب 1 يعني in the direction of A بس اللينس بتاعه ب 1 يعني يطلع زي ال A is 3 and 4 divided by norm A is 5 يعني يطلع 3 over 5 and 4 over 5. يبقى الفيكتور ده اليونت فيكتور ده اللي هو طلع 3 over 5 and 4 over 5 لما اجيب النورم بتاعه its norm هيبقى square root of 9 over 25 plus 16 over 25 equal square root of 25 over 25 يعني equals 1 لأنه unit vector فهو 1 بس في الدايركشن in vector A. التاني الاي والجي كان اسمه unit vector in direction of x axis and unit vector in direction of y axis j. لكن ده لو تخيل كده الفيكتورز هنا ادي الكوردينيتس وفي بوينت اسمها
3 and 4 3 and 4 ادي 3 and 4 يبقى الفيكتور A ده اللينس بتاعه مين اللي لسه داخل؟ فيكتور A اللينس بتاع الفيكتور A دوت اسمه فيكتور A هو ايه ماشي كده. طبعا البروجيكشن بتاعه ده كده هنا 3 وهنا 4 يعني الفيكتور ده كله ب 5 يعني نورم A equals 5. لاحظ ان الفيكتور الثاني ده 3 over 5 and 4 over 5 هنا الفيكتور A ستار اللي هو اليونت فيكتور in direction فيكتور A اللي هو ده يعني البوينت 3 over 5 و4 over 5 اللينس بتاع ده النورم بتاعه اسمه 1 اهو النورم of 3 over 5 and 4 over 5 equals 1 يبقى ده unit vector in direction of vector A يعني a part of vector A of length 1 يبقى the unit vector in direction of vector A is the vector over its norm يعني for example if vector B equals 5 and 7 يبقى B star أو vector unit vector in direction of vector B أهو يبقى B star ده هيبقى equals vector B which is 5 and 7 over its norm which is 25 plus 49 يعني equals 5 over root of 74 and 7 over root of 74 and this is the unit vector in direction of vector B. اوكي يبقى عندنا دلوقتي unit vector in direction of x axis and اللي هو I 1 0 وبعدين unit vector in the direction of y axis اللي هو كان 0 and 1 وبعدين unit vector in the direction of any vector دي معناها the vector over its norm the vector over ايه its norm يبقى قلنا تاني الفيكتور A vector A 3 and 4 for example يبقى ال A star اللي هو the unit vector in the direction of vector A هو ده عبارة عن vector A itself over its norm يبقى 3 over 4 3 and 4 over كام 5 have you got it مفهومة؟ طيب ناخد مسألة عليها إذا كان فيكتور A equals 5 and 12 وفيكتور B equals 2 and negative 7 find A star and B star اوكي يلا اتفضلوا حلوها بسرعة هتطلع 5 over 13 و 12 over 13 يعني A star اهو هيطلع A اللي هو 5 and 12 over its norm يعني square root of 5 squared plus 12 squared صح ليلى كده؟ تمام اتفضلي هتبقى 5 و 12 over root 169 اللي هو 13 اللي هي 13 تمام بعد كده هتبقى 5 over 13 و 12 over 13 بارك الله فيك 12 over 13 thank you very much يا ستي نمبر مين تاني يحل بي بي ستار عايزين احنا أنا اتفضل قول ها ده يونت فيكتور ان ذا تبقى دايركشن 2 فيكتور بي 2 نيجاتيف 7 على نيجاتيف 7 روت 2 باور 2 سكوير على روت روت 2 باور 2 4 4 بلس بلس 7 باور 2 49 يعني 2 and negative 7 over square root of 53 يعني 2 over يعني root of 53 كم هنا and negative 7 over روت 53 53 لاحظ حاجة إن إحنا لما جبنا A دوت B طلع نمبر مش كده ولا إيه؟ A دوت B طلع نمبر أهو A دوت B يعني 5 times 2 أو 5 times 2 10 minus 84 هيطلع negative 74 نمبر ولما جبنا نورم A
طلع 13 نمبر، مش كده ولا ايه؟ لكن لو قلنا A ستار ده فيكتور، لان ده يونت فيكتور in direction of vector A، والبي طلع فيكتور order pair البلس of sum of two vectors او subtraction of two vectors يطلع فيكتور. تمام؟ السكيلر برودكت بس هو اللي يطلع نمبر، والنورم بس هو اللي يطلع نمبر. لكن A ستار B ستار يطلع فيكتور لانه اسمه unit vector in the direction of vector A. يعني الفيكتور ده اللي هو for example لو كان ال B 2 and negative 7 ادي 2 and negative 7 and this vector is B، يبقى B star is one unit، يعني unit vector يعني one unit in direction of vector B، يعني كل ده اسمه vector B. الحته دي بس اللي هي طولها ب1 اسمها B star فيكتور برضه، فلازم يكون order pair. تمام الكلام ده؟ طيب I'll give you some questions as homework. If A equals 3 and 2, B equals -9 and 5, C equals 1 and 3, find number 1, 2A plus 3B minus 5C in fundamental unit vector. Number 2, find norm 3AB. فاكر AB؟ AB معناها ايه اهو؟ AB معناها فيكتور B minus فيكتور A. 3AB plus 5 norm of 5BC minus AB. Okay. Number 3, find A star plus C star. Number 4, find the angle between A and vector B. Okay? This is the homework. The exam will be, inshallah, Sunday or Monday, first page or the second page, or the third one, the fourth, fifth one, the homework. Okay.